Ako se vratimo unazad 10 godina, napravimo neku retrospektivu posljednjih 10 godina, mogu biti ponosna na slobodu koju smo izborili, na prostor slobode koji smo doslovno izborili i otvorili muzej prema javnosti, otvorili muzej prema zajednici, pretvorili ga iz jedne napuštene, zapuštene institucije u vrlo respektabilnu kulturnu instituciju koja je prepoznata i na domaćem i na međunarodnom nivou. Cijeli muzej sa svojom građom, pa i ova zgrada koja je napravljena 60. godina, imala za cilj s jedne strane da čuva uspomenu na Drugi svjetski rat i na glavni narativ na kome je socijalistička Jugoslavija gradila identitet svojih građana, dakle na bratstvu i jedinstvu, na zajedničkoj borbi protiv fašizma, zajedničkoj borbi protiv neprijatelja i gradnjom ovako jedne prekrasne modernističke zgrade da gleda, dakle da ima neku viziju budućnosti. To mu je bila glavna uloga. Dakle, s jedne strane da gradi novog socijalističkog čovjeka, da gradi identitet nove jugoslovenske države punih 50 godina i bio vrlo uspješan u toj misiji u smislu da je kroz muzej prolazilo desetine hiljada posjetilaca, nekad hiljade posjetilaca na dnevnom nivou. 90. godina pada u Evropi, odnosno 89. godine pada Berlinski zid, pada komunizam u Evropi. Ruši se cijeli jedan sistem, ideologija zbog koje je muzej i sagrađen i napravljen 1945. i muzej u jednom trenutku onda nekako gubi podlogu i osnovu svog postojanja, gubi državu koja ga je osnovala. Ali dolazi onda neko drugo vrijeme koje i dan danas živimo, takozvano tranzicijski period koji traje puni 30 godina gdje muzej ima zvančno svoju državu, odnosno ima Bosnu i Hercegovinu kao državu, ali koja ne može naći mjesto za ovu i slične kulturne institucije koje je svojevremeno osnovala država. Historijski muzej Bosne i Hercegovine ne prima sredstva ni sa jednog javnog budžeta. Dakle, nema obezbijeđena nikakva sredstva, ali kad kažem nikakva, mislim na nula sredstava iz javnih budžeta nijednog nivoa države. Prvenstveni razlog je političke prirode. Dakle, nije stvar ni ekonomije, ni ekonomske moći, ni ulaganja u kulturu, ni nedostatak sredstava, nego isključivo politički problem. I kao takav živimo 30 godina, od 95. na ovamo. Situacija se mijenja povremeno ako dođe neki svjesni i odgovorni političar za ministra kulture ili na nekom drugom nivou, pa ima malo više razumijevanja prema ovim institucijama. Dakle, govorimo isključivo o politici. S druge strane, nemar je rezultat opet nerazumijevanja i nepostojanja svijesti o važnosti kulture. Tako da možemo pripisati i nemaru, neznanju, neobrazovanosti, situaciju u kojoj se nalaze ove institucije. Dakle, dopustili smo da se neki osnovi kulturi na kojima se grade kultura institucije zapravo zapuštaju. I to jeste cilj, na neki način možemo protumačiti kao ciljano uništavanje institucije, zajedničkog nasljeđa, zajedničke kulture i zajedničkog generalno historije na ovim prostorima. S druge strane, muzej ima i dodatno breme svoje prošlosti, dakle muzeja revolucije, muzeja jednog sistema koji je, kako to izrazim, nestao u krvi i raspadom Jugoslavije. I došlo je, postavilo se pitanje, možda se nije ni postavilo nikad zvančno pitanje, ali šta raditi sa socijalističkim nasljeđem ove zemlje. A Historijski muzej je jedna od takvih institucija i zapravo ga je to još dodatno
možda negdje unazadilo, nije mu omogućilo da se zgrada obnovi 90. godina nakon rata, što je bila velika šansa, ali kao u tom trenutku nije bila prepoznata ni arhitektura, ni važnost nasljeđa, nego je tek tako ostavljeno i prepušteno propadanju. Kako radimo? Tako što smo se zainatili u jednom trenutku. Da pokušamo da uradimo nešto što možemo sami na neki način, iznutra, takozvanom nekom reakcijom odozgo ili bottom-up pristupom, da mi iznutra kao tim muzejski pokušamo da nešto uradimo. Hajde da pokušamo vratiti muzeju dostojanstvo koje mu pripada. Hajde da ga vratimo na mapu kulturnih institucija i osvijestimo građanima da postoji uopšte. Šta je to što mi čuvamo u ovom muzeju? Šta su kolekcije koje broje stotine hiljada eksponata i koje svjedoče o važnim periodima historije Bosne i Hercegovine. Neprocijenjivo blago s jedne strane kulturno-historijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine kojeg se jedni odriču, drugi deklarativno hvale, ali ni jedni, ni drugi, ni treći zapravo ne brinu o njemu. I naša neka ideja je bila hajde da pokažemo šta imamo, šta čuvamo i kojim uslovima čuvamo. Dakle, ne da se briše jedan dio historije Bosne i Hercegovine koji se čuva u njegovim kolekcijama, nego da se zapravo na neki način vremenski odmaknemo, ali da ga i prigrlimo i koristimo kao vlastiti resurs. I to je bila jedna od strategije. Druga strategija je da otvorimo muzej ka javnosti što više. Dakle, da stvarno promoviramo politiku otvorenog muzeja. Koliko ne dobivate novac, onda, odnosno koliko vam ne daju novac, onda ne mogu ništa ni tražiti od vas. I to je prostor koji smo mi od te priče o ničijem muzeju iskoristili da ga na neki način pretvorimo u mjesto koje će biti otvoreno za društvo. Svaka godina nam počinje iz početka na jedan način razmišljajući o financijskim sredstvima, odnosno jesu li dostatna da pokriju uposlenicima plate za koje rade. Ali smo mi tu paradigmu na neki način promijenili i preokrenuli zato što smo zapravo krenuli sa pričom hajde da radimo da što više se angažujemo u različitim projektima, pa će onda i financije doći sa druge strane. I to je nekako politika koja je do sad urodila plodom jer donosi muzeju aktivnosti, stavlja ga i na kulturnu scenu, ali i na scenu važnog aktera društvenih aktivnosti u Bosni i Hercegovini, da raspravljamo i razgovaramo i o sadašnjem trenutku, pričajući često kroz prošlost. Vlastita odgovornost je očigledno ključna stvar, pogotovo kada je kultura u pitanju i pogotovo kada vidimo na koji način se sistemski urušavaju institucije kulture. Ja bih rekla da su u ovom društvu svašta nešto kontinuirano i sistemski urušava, ali kad je kultura u pitanju, mislim da previše ovisi o pojedincima. I to nije dobro s jedne strane, zato što ne omogućava ovakvim stubovima radnje kulture da se normalno i kontinuirano razvijaju. Nije u redu da kulturni radnici, da kulturne institucije ovise i o jednom pojedincu i o nekim ad hoc događajima da moraju svake godine razmišljati iz početka kako obezbijeti sredstva. Nije dobar način da mi sami guramo nešto što je javno dobro. Mene možda može trenutno usrećivati, može me ispunjavati, može ispunjavati ljude koji rade to. Ali mislim da to za instituciju i generalno za institucije nije dobra stvar. S druge strane, stvarno mogu reći da u potpunosti uživamo u slobodi koju smo sami izvojevali. U misiji kulturnih radnika i kad govorimo o muzejskom timu jeste na prvom mjestu promjena kulturnih politika, promjena društva nabolje, ozdravljenje društva. To su neki motivi koji nas vode kao pojedince, pa onda i kao nekav kolektiv muzeja da razmišlja o tome kako može pristupiti
pojedincu, grupi, zajednici i kako može na neki način donijeti doprinos u ovako zatrovanom društvu. Navešću primjer od izložbe koju smo nedavno imali, rasna dijagnoza Cigani, o stradanju Roma od toku Drugog svjetskog rata, odnosno genocidu nad Romima i Sintima u Evropi sa određenim sa pokrivenošću i ovih područja, gdje smo se stvarno susreli ne samo sa nepoznavanjem teme kod mladih ljudi, nego i sa strašnim otporom kad su u pitanju i stereotipi, i diskriminacija, i način gledanja na prošlost. With looking at family pictures, because that was also mentioned before, right? So we have on the one side how the minority was pictured. U muzeji nekako imamo puno bliži kontakt zapravo sa muzejskom publikom kada radimo. To su manje grupe koje kontinuirano dolaze. Znači imamo grupu od 20, 10, 30 posjetilaca s kojima onda možemo nekako i uživo razmijeniti mišljenje. Stalno smo zapravo u kontaktu i dijalogu sa našom publikom. A ta publika su zapravo građani ove zemlje. I kad vidimo da smo pozitivno utjecali na jednog pojedinca, pozitivno smo, ako ništa, natjerali ga da razmišlja ili da postavlja pitanja, mislim da smo uspjeli. Ali ne možemo sami na sebe preuzeti tu obavezu i odgovornost jer je prevelika i previše nam je društvo zatrovano. Tako da muzej može onoliko koliko nekim svojim naporima može postići i uvijek nas usrećuje kad imamo takav primjer, ali s druge strane, ali izađete na ulicu i vidite puno većih problema, odnosno koliko zapravo treba raditi. I bojim se da smo puno izgubili u proteklim desetljećima. Bojim se da nekako je dosta vremena prošlo i da se rađaju nove generacije koje imaju taj problem začahurenosti i zatvorenosti, a da je sve nekako, da je svemu razlog i neinformisanost i neobrazovanost na kraju krajeva. Ono što je 1945. godine morala raditi država kada je organizovala brojne kurseve pismenosti i učenja i žena i nepismenih građana da čitaju i pišu, tako nekako ovo društvo mora krenuti skoro pa od nule. Muzej mora biti javna institucija, javno dobro. Ova institucija nije moje vlasništvo, što radimo ovdje, nije vlasništvo neke osobe, nego je javno dobro i vlasništvo svih građana ove zemlje. I nekako moramo to imati na prvom mjestu kada se postavljamo prema nasljeđu koje smo dobili. Ako je Sarajevo dobilo jednu respektabilnu kulturnu instituciju u odnosu na period od prije 20 godina, onda smo nešto uspjeli. Mislim, to stvarno zvuči poprilično i samouvjereno i neskromno s jedne strane, ali ako znamo da je 90. godina bilo pitanje hoće li nestati muzej kao institucija, hoće li zgrada promijeniti namjenu, hoće li uopšte nestati sa skupog područja Marin dvora. Ona je danas dalje ruinirana u fizičkom nekom smislu, ali ona je tekako je oživljena i živi i vodi vrlo dinamičan kultur.